Ikaw ba ang klase sa tao nga dali mag-guilty kung naay may istorya? Aw kung mao, pareha ta. Hello and good day, Carmel here, a full-time housewife who lives in Mountain Barangay here in Danao City. Naaba mo'y same sa ako ang personality mga day. Kanang very cautious kayo mo makig-istorya sa isa ka tao. Kay lagi mahadlok ka or careful lang jud ka nga dili ka maka-overshare ba. Pero dili baya jud na malikayan mga day no, naman jud mga panahon nga na kay istorya. Unya ma-carried away ka hantod makalimot na lang kaday ba nga katuday bitaw imong gi-istorya kay murag dili dito angay nimo i-share sa iyaha or sa ilaha. Unya ara na lang ka makaamgo mga day ug humana ka og istorya unya kana bitong maka muni-muni na kapag ikaw na lang usan nga makahinumdum ka sa mong gi-share ug pagkahuman moingon ni ka hala na share lagi to nako ba. Pero wala na, it's too late. Kay humana man ka og istorya igo na lang ka magampo. Bitaw oy dili man siya nato malikayan mga day no nga maka-overshare ta ba pero ato alang gihapon hunahuna-on nga lesson na sa ato ang dapat the next time kay mas dapat we have to be more careful or we have to be more cautious. Kay honestly swerte na lang kaday kung ang imuhang ma-sharean dili po diingon anak kawit-witan og simod ba. Kay kana ra bang maingon ka og ayog saba ha. Usa pod ra ba na siyang makadaot mga day ba. Kay katong tawo nga gig-share nimo sa isa ka sekreto mo ingon ra pud to siya sa tawo nga iyang istoryahan ayog saba ha o di ba na diskuhido na ka. But you know what dili man jud na nimo malikayan mga day most especially kung naa kay daghan nga circle of friends. Ang pagpanglibak or ang pagchika-chika mao gid na isa sa mga makahatag og good vibes sa usa ka friendship ba. Ang nakanindot lang kung say mong duha or bisag pila pa mo dira ka buok ba say mog mga vibes pa og dili mo ganahan og gubot dili mo ganahan anang mga hatod-hatod na storya kanang taman ra gid diha ninyo naman sa inana nga klase sa mga tao mga day. Pero mo na giingon o natungan jud ka og dimalas kung ang tao nga imong maistoryahan sa usa ka sekreto kay usa pod kahalas. Same bitaw anang klase sa tao mga day nga bisag kinsa ra iyang istoryahan sa iyahang problema sa ginana gani nga klase nga tao dili na jud ko magkumpiyansa kay pag ingon ana manggod gani iyahang personality na agoy tendency nga problema or mga chika-chika pwede gid na niyang iistorya ni bisan kinsa. Kay kung ikaw ang klase sa tao mga day nga nagneed lang og simpatiya sa imong problema enough na jud na ang usa or duha pinakadaghan nga tulong nga share ra nimo sa imong problema. Pero yabagon tang istorya gingiluhan na jud ko sa kong pamati adirin dapita. Second day pa manggod ron sa kong red tide mga day. Supposedly dili jud unta ko mag-exercise pero kay naka-absent naman ko anang pagka Wednesday so pag Miyerkules wala ko ato nakapasingot. So karon kay Huwebes na nga feeling na ko mga day no kay dili man mahimutang akong hunahuna oy nga 2 days na kong naka-absent og exercise. Mao to bahalag naka-feel ko og menstrual cramps pero ako gihapon siyang gigpugos akong lawas. Kay mas dili ko mahimutang mga day nga sa 1 week daghan ko og absent ba. Bisan bitaw ako ray nagbuot sa akong kaugalingon mga day nga mag-workout ko. Najud ko strict policy nga every Sunday ra jud ko mo rest day. And gikan nga nag-start ko exercise mga day as much as possible ako ana gid na siyang gigsunod nga rules. It's because if not namangoy tendency nga pwede ra nako siya baliwalaon day until dili na lang noon ko ganahan mag-exercise pa. So that's why ako jung gi-follow ang ako ang giset nga rules. Anyway, mag-end na tong video sa mga nitan-aw ning content ko. Daghang salamat kaayo. Bye.